एबेरो पिलांकर बेस्ट क्वालिटीज कौन कौन सबुठ बेस्ट क्वालिटी एबेका जेनेरेशन को पिलांग भितर होची स्कूल रे बहुत सारे एक्टिविटीज एबे बढ़ी जाइछि क्लासेस जो गुडा का सब्जेक्ट क्लासेस गुडा को सिगुडा कमी जाइछि सेटा आपन को हिसाब रे माने ठीक ना भूल सब्जेक्ट तो कमी एज आई सेड एबेका वर्ल्ड रे कोन होची ना मु सब बेले मो छुआ को भी कहिछि एंड इवन आई से द सेम टू माय स्टूडेंट्स कि वर्ल्ड रे देयर आर थ्री पीपल हु विल ऑलवेज बी योर बेस्ट फ्रेंड्स गोटे होची आपन लागे कि जने डे स्कॉलर आ बोर्डिंग स्कूल भितरे किछि डिफरेंसेस पर्सनली मु जति कहबी मु तो केबे भी प्रिफर करना थांती काहे ना से जो आपन लागे कि गोटे छुआ को केते टाइम बिजी रखिबा कथा केते टाइम रिलैक्स छाडिबा मत तो लगे बेसी टाइम रिलैक्स रखा कथा कम टाइम बिजी रखा कथा बिकॉज आपणकर गोटे क्लास रे 40 पिला रहउथिबे 40 पिला को इक्वली ध्यान दबा हेई पारे गोटे टीचर पे इट्स डिफिकल्ट बट आपन को हिसाब रे माडोटा दरकार कि नहीं माडोटा दरकार तो नहीं मतलब माडो डजंट सॉल्व अ प्रॉब्लम एक्चुअली पेरेंट्स मानकर और टीचर्स मानकर बॉन्ड केमति रहला पेरेंट्स शुड रेस्पेक्ट टीचर्स बिकॉज पर्वणी घोष मैम वेलकम टू ओडिशा थैंक यू सो मच मैम केमति अछंदी बहुत भलो अछि आपण डे टू डे लाइफ रे पिला मानक सहित छोट पिला हो स्कूल रो टीनेजर्स होंतु से मानक सहित बहुत क्लोजली मिसु जंदी आपण सबु टाइप रो पिला मानक देखजन जेते बळे हमर गोटे छोट एज थाए सेते बळे कहआ जाय कि बढ़ंती एज रे जोटा छुआ बळे सिखंदी सेटा धीरे धीरे टाइम सहित सेटा आम मानक देश को भी इम्पैक्ट करे टाइम सहित तो आपण हिसाब रे एबेरो पिलांकर बेस्ट क्वालिटीज कोन कोन सबुठ बेस्ट क्वालिटी एबेका जेनेरेशन को पिलांग भितर होची तंकर अवेयरनेस जोटा कि आमर कौन वी टेक्सचुअल टेक्स्ट बुक्स रे जेती थिला सिंस फोन इंटरनेट कम्युनिकेशन सबू वर्ल्ड टाको पूरा पूरा बहुत छोट कर देछि से माने बहुत अवेयर अबाउट एवरीथिंग आम मान को मान गोटे एफर्ट करिया को पड़थिला जे हाँ आम ए विषय जानबू पढ़ू न्यूज़पेपर देखबू ताको सेत पर्यंत भी जीवा को पड़ुनी से मन को अवेयरनेस टा बहुत बहुत अधिका तो समस्ते कहते जे ए जनरेशन जो जनरेशनल गैप हुए ए जनरेशन ए दिन से जानी ना ए जनरेशन ए दिन से जानना तो आपन कहया करे ए जनरेशन टा को अवेयरनेस टा बहुत भल रे जणा अछि जोटा जणा नहीं कोन जणा नहीं किछिटा जिनस जणा नहीं बट सेटा एमती नुह जे जानी पारिबेनी से दिगरे से मानकर इंटरेस्ट नहीं बोली से माने जानू नांती केते गोटे रूट लेवल रो कस्टम्स हैला रिचुअल्स हैला जोटा कि आम कल्चर रो पूरा इंटेग्रल पार्ट पूरा सेटा विषय से मानकर एते अवेयरनेस नहीं लाइक फॉर एग्जांपल आपण जदि आजिका जेनेरेशन रो पिला को पचारिबे starting from food तो has gone through a revolution in the last few years specifically in the last 10 years जो डिशेस गुरा आम पिला मानकर नेचुरल रुचि रोची से गुरा पाई से गुरा आमे माने ता विषय जानि भी नथिलु इट्स बिकम अ पिज्जा कल्चर पिज्जा बर्गर कल्चर तो से जो कल्चर रू टू टेक देम बैक माने आमर जो बेसिक फूड वैल्यूज गुरा से गुरा बहुत चेंज हो जाइए एंड वैल्यूज कहको गले खाली फूड रू आरंभ हुए क्लोथिंग वे ऑफ थिंकिंग तापरे स्टार्टिंग फ्रॉम फूड क्लोथिंग टू स्पेंडिंग मनी पैसार जो वैल्यूटा आमे मानकु ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बहुत हाई हो जाइए इन द लास्ट 20 years तो पूरा डबल टू ट्रिपल हो जाइए सो इन दैट वे से वैल्यू फॉर मनी हैज बिकम वेरी लेस मोर मन अच्छी आम जो स्कूल पढ़लु आमर पॉकेट मनी थिला 5 टंका एंड से 5 टंकार भी आम सेव करूँ किंतु एबेका पिला को आपन जदि गोटे मॉल को लेकिन जीवे दे डोंट टेक इनटू अकाउंट कि माने तार पॉजिटिव साइड्स तो बहुत अच्छी एज आई सेड अवेयरनेस बट देन ताकू चैनलाइज जदि न करा जीवो गोटे छुआर एक्सपेक्टेशन हायर एंड हाईएस्ट लेवल को जाई पारे समटाइम्स पेरेंट्स इंडल्ज करती पिला मानकू किंतु एट सम पॉइंट ऑफ द अदर मत लगुच कि से जो बेसिक वैल्यूज ऑफ वैल्यूइंग मनी से जिनसटा बहुत इम्पोर्टेंट एबेका जेनेरेशन पैंकी सेमानकू वैल्यू फॉर मनी जणा नहीं बोली कहि परिबिनी बट सेटा डीपली इनग्रेन्ड हो पारुनी
because being a school teacher आमे देखो आम स्कूल रे भी there is a we have a cafe जोटी पिलांकर endless sort of expenditure रही जाए but से माने जानी पारंती नहीं at this age there should be a limit कहना with every coming consecutive age आपनकर understanding of everything is better and better so सही जो understanding टाको channelize करिया को parents teachers authorities they play a very vital role से रोल टाको आमे ओवरलुक भी करि परिबानी कहीं ना आपण एटा मोठू सुनुचंती यू कैन आस्क एवरी पेरेंट आई थिंक पर्सनली से माने भी एटा फील करिवे बट जेहेतु एबे सब पेरेंट्स करा आइदर टू or only one child and mostly both the parents are earning जोटी कि टाइम बहुत कम दे पारंती पिलांकु so when a child expect something कि expect कि डिमांड करिले पेरेंट्स को लगे कि दिस इज द बेस्ट वे कि आम आम लव और अफेक्शन ताको देखी पारिबा ना कहीदेबा तापरे चिंता करिवे दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर अर्निंग आमे तो छुआ पे अर्न करछु ना सो ही और शी शुड बी हैप्पी तो से जहाँ मागिबा आमे देई देबा से जो जिंसटा सेटा एट सम पॉइंट या द अदर आमे एज पेरेंट्स वी शुड रियलाइज कि सेटा टिके लिमिट करिवार अछि सेटा बहुत इंपोर्टेंट एवरीथिंग बिगिन्स फ्रॉम देयर तापरे माने इन द सेंस कि न लागिबो कि डिप्राइव करूछु छुआंकु बट ताको बढ़ाए रे पॉजिटिव वे रे चैनलाइज करिकि टू मेक हिम अंडरस्टैंड सो दैट ही कैन वैल्यू ऑल दोस थिंग्स जोटा आपण जोटा कहिले कहले कि पिला माननकु जदी से माने टाइम दे परनांती सेटाकू गोटे सब्स्टिट्यूट देखि ताको पैसा दे दोचंती कि तमे माने खर्च करबै तो से माने गोटे वीकेंड वी गिव टू द चाइल्ड सो व्हाट एवर द चाइल्ड डिमांड्स वी विल फुलफिल सही जो जिंसटा सही जिंसटा सम टाइम्स नहीं मेनी अ टाइम्स छुआ को गोटे रॉन्ग डायरेक्शन रे नहीं जाई पारिबो सो सेटा हम ऊपर डिपेंड करे से डिमांडटा जेते छोटो दिनरू छोटो 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 होइकी रहइबो तांकर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन भी सेतिकी रहइबो ए जो हमें डिस्कंटेनमेंट फेस करूछु मॉडर्न लाइफ रे कि मोर एटा नहीं मोर सेटा नहीं सेही जिंसटा इवन 20 इयर्स अगो भी पिलांग भितरे नथिला कि हुए तो इवन 10-15 इयर्स अगो भी नथिला जोटा कि एबे बढ़ी बढ़ी चालुची सेही जिनसरा कप करिया जदी मूलरू हमें गोटे पिला को ट्रे आ एटा एटा डिफिकल्ट भी नुह केना मु ऑब्जर्व करिछि पेरेंट्स डू प्रैक्टिस इट और सेटा बहुत भलो भाबे पिलांक ऊपर इंपैक्ट पकेछि आपण मोर देन 20 इयर्स एज पिला मानक सहित रहउचंती पूरा तो से जो 20 इयर्स पूर्व थिबा पिला माने जो जते बळे टीचर्स माननको स्टूडेंट्स माने डरुथिले एबेर जनरेशन एमते थिले टीचर्स माने स्टूडेंट माननको डरुचंती आपण सेटा फील करिचंती पर्सनली तो केबे करिनी थैंक गॉड कि मु केबे करिनी किंतु सेटा एक्चुअली अगेन आई विल से किछिटा जिंस प्रोपेल करिछि टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ थॉट्स स्पेसिफिकली मीडिया गोटे छोटो इश्यू को आमे जदि माने प्रोपेगेंडा थ्रू रे ताको बहुत ब्लोन कर देबा आउट ऑफ प्रोपोर्शन सेटार नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट तो सब बेले थाए सब जिंसर तो कोथिरे नेगेटिव इंपैक्ट बेसी रहइबो टिके सेंसिबिलिटी सहित जदि आमे ताको डील करिवा देन मे बी सेटा एतेटा तार नेगेटिविटीटा बाहरिबनी किंतु नेगेटिव इंपैक्ट एथिपे रहउची कि को गोटे को कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड रे इंसिडेंट होउची गोटे टीचर जदि केतले काहा को गोटे कर्व करची गोटे छुआ को कि कौन गोटे वे रे ताको चेष्टा करची टू ब्रिंग अ चेंज एंड इन द मीन टाइम जदि गोटे हाथ यूज कर दउची ताले सेटा को आउ कहल छोटरू बड़ करने कि इट टेक्स ओनली फ्यू वर्ड्स टू बी स्पोकन और फ्रॉम द रॉन्ग एंगल तापरे सेटा रॉन्ग वे रे प्रोपेगेंडा होचे सेटा इम्प्लीमेंट करा होची ऑन टीचर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड किंतु मु सब बेले मो छुआ को भी कहिछि एंड इवन आई से द सेम टू माय स्टूडेंट्स कि जदि वर्ल्ड रे देयर आर 3 पीपल हु विल ऑलवेज बी योर बेस्ट फ्रेंड्स गोटे होची योर मदर योर फादर एंड योर टीचर दीस 3 आर द ओनली पीपल हु विल नेवर बी जेलस ऑफ योर growth of your of your popularity of your fame of your money even siblings भी हेबे भाई भौणी भी हेबे टिके jealous the teacher केबे jealous होबनी कि मो स्टूडेंट ग्रो कला कि मो स्टूडेंट पॉपुलर हैला कि मो स्टूडेंट बहुत भलो करिला लाइफ रे जस्ट लाइक पेरेंट्स सो सेही कांसेप्ट एज आई सेड किछिटा जिंस तो चेंजेस हेई चलची बेसिक वैल्यूज रे जो चेंजेस आसुची if you go to the root of it personally as an educator I feel a lot has been done because of the money factor
ଆପଣ ଯଦି ଡିପଲି ଯଦି ଦେଖିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଫିଲ୍ କରିଛି କି ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ଲୋନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି କି ଆମର ଆମେ ଅଳ୍ପରେ ବି ଚଳିପାରିବା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ହ୍ୟାଙ୍କରିଂ ଫର୍ ମୋର୍ ମନି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ବଟ୍ ବହୁତ ଜେନେରେସନ୍ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ିଥିଲି ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ରିଚ୍ ହେଉଛି ଯାହାର ଗୋଟେ ରିଚପାଲ ଛତା ବାଟା ସୁଜ୍ and some cycle some brand of cycle thila that person was considered to be rich kintu ebe to gote gadi re we don't stop we don't stop at one phone and so many things mane even gote holiday is also become a sign of social status ଆଗରୁ ଯିଏ ଯାଉଥିଲେ କିଏ ଜାଣୁନଥିଲେ କିଏ ଯାଇଛି କେଉଁଠି ଯାଇଛି ଏବେ ତ ସବୁ ହେଉଛି ଘୁମ ଫିରକେ ୱିଲ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ବି ଅପଲୋଡେଡ୍ ସମୱେର୍ and people have to see it, so at the root it's money only। ଯେତେବେଳେ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ହେଉଥିଲା ୱିଣ୍ଟର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇବେ। ଏବେ ଛୁଟି ପରେ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା କହିବ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଏ ଯେ ମୋତେ ଘରେ ଆସି କହିବେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେସନ୍ରେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ। ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପ୍ ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଦେୟାର ରାଇଟିଂସ୍ and they're aware of it that it's a milestone that they have reached in their life early on mane 5-6 ro pila bi sei jinsa ro awareness achi ki mu Singapore jaithli se kaba mu Switzerland jaithli so again as I said apna buli bali asile na it is at the end of it root of it is money to gote our society has become very very money oriented jeta ki aguru nathila ସେଇଟା somehow ଯେମିତି କୁହାଯାଏ କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର କିଛିଟା ଜିନିଷ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇଟା ଛୁଆ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଡିପଲି ଦେଖିବେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିକମିଂ ଲିଟରାଲି ଦି ଅଦର ୱେ ରାଉଣ୍ଡ ଛୁଆଙ୍କର ନିଡ୍ ହିସାବରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟା ବେଶୀ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଦିସ୍ ହଲିଡେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଦ ମଲ୍ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିବି ସେଇ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ 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 ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ରିଏଲାଇଜ୍ କରନ୍ତିନି କି ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ନ କରିବାଟା ଭଲ କି ଭଲ ସେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ନଥାଏ ଛୁଆ ମାଗୁଛି ମାନେ ଇନେଭିଟେବଲି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ସବୁ ଏଜ୍ରେ ଯେମିତି ଆମେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ମିଳୁଥିଲା ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଉଛି ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଲୁ ଯେତେବେଳେ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଲାଗିଲୁ କି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆମକୁ ସେଇ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲିକି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଏଇଟା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ବୋଧେ ମେ ବି ସେତିକି ବି ସେମାନେ ପେସେନ୍ସଫୁଲି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲେମ୍କୁ ବି ସେମାନେ ନେଇଯାଇକିରି ସେମାନଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବିକଜ ରଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାଟର କରେ ସବୁ ସେଇ ଜେନେରେସନ୍ରେ ବି କରୁଥିଲା ଏ ଜେନେରେସନ୍ରେ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ସେ କହିଲି ନା ସେ ଅଗେନ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ରେଡ୍ ସମୱେର୍ ମାଇକ୍ରୋ ଜୟସ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍ will account to survive the macro griefs. A micro joys paingi you don't need money. Micro joys is spending time with your friends, with your family. ये जो आपण कहले ना छुट्टी थिले आमे माँ घर को जाऊ मामू घर को जाउथुलु गाँ को जाउथुलु से कल्चरटा ही आउ नाही एबे मे बी आजिकल तो गाँव रे बहुत कम लोक रोचंदी कहार फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली प्राय गाँव रे रोनांती बट इवन इफ आपण छुआ को नहीं कि जिबे कोठी से माने 1 आवर मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स लंच खाइले डिनर खाइले तापर से माने कहबे विल गो होम आमे घर को जीवा तो तांकु भी आमे ब्लेम करि परिबुनी कहीं ना एबे तो समस्ते से जो कहली माने वी आर लिविंग सेपरेटली जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट ही नहीं एंड बोथ पेरेंट्स वर्किंग सो सेमानकर भी इच्छा हुए कि आमे विल एंजॉय तो से सोशलाइज हबटा सिखै ना इट्स बिकम लाइक माने एबे भी चिंता करिया पड़े आमे ता घर को जीवा हुए तो से बिजी थिबो काहे डिस्टर्ब करबा जोटा कि नथिला आगुरु सो वी आर स्लोली एंड स्टेडीली क्रीपिंग इनटू अ न्यू इरा ऑफ सोशल एक्जिस्टेंस एंड से एक्जिस्टेंस रे सबटू वाइटल फैक्टर होची मनी। छोटे छुआ को रेस्ट्रिक्शंस दबा माने ठीक ना भूल अपन हिसाब से बहुत ठीक कहीं ना रेस्ट्रिक्शंस इन द सेंस कि गोटे तांको जणैब वैल्यू ऑफ देयर माने देयर इंडिपेंडेंस आपण जदि से इंडिपेंडेंसटा छोट दिनू दे देबे से माने तार को वैल्यू तो करि परिबेनी यूज भी ठीक वे रे करि परिबेनी दे विल रादर मिस यूज इट किंतु गोटे एज पर्यंत रेस्ट्रिक्शन परे इफ देयर एक्सपीरियंस ए फ्रीडम हुए तो से फ्रीडम टाको से माने राइट वे रे यूटिलाइज कर परिबे ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ଆମେ ବି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଯୁଗର ଜେନେରେସନ୍ वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द मॉडर्न जनरेशन
पार्ट ऑफ इट आम टिके प्री हिस्टोरिक तो नुह टिके कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल रे आम रहीचु एंड एबे मॉडर्न लाइफस्टाइल को आपण ट्रांजिशन वाला जोन एग्जैक्टली आम ताको वी आर ट्राइंग टू लाइक टेक इन ऑल दैट इज देयर गुड इन दिस जनरेशन किंतु आम आमर प्रीवियस कल्चर और वैल्यूज को जो रूटेड आम रहीचु सेटा केबे हमको पछ घुंचा करिनी सब बेले हमको 10 स्टेप्स अहेड नहीं छी कहीं ना इन्फॉर्मेशन तो इज गुड टेक्नोलॉजी इज गुड बट देन कीपिंग योर कल्चर इंटैक्ट बीइंग रूटेड बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल रे बहुत सारा एक्टिविटीज एबे बढ़ी जाइछि एंड क्लासेस जो गुडा का सब्जेक्ट क्लासेस गुडा का सिगुडा कमी जाइछि सेटा आपन को हिसाब रे माने ठीक ना भूल सब्जेक्ट तो कमी एज आई सेड एबे का वर्ल्ड रे कौन होची ना पाठ संगे साठटा बहुत इंपॉर्टेंट आम बेले पाठ संगे साठ इंपॉर्टेंट थिला बट आमे हमर जे जार पर्सनल फील्ड रे कहा को खेल भल लागे सी जाउथला स्कूल इंटरेस्ट नौ नौ आमे पर्सनल लेवल रे करथुलु एबे स्कूल थ्रू रो सेटा चैनलाइज होची दैट्स अ वेरी गुड थिंग कहीं ना से जो एक्सपोजर टा तांको स्कूल थ्रू रे मिलुची से एक्सपोजर टा हुए तो पर्सनल लेवल रे पेरेंट्स भी दे पारि न थांते सो इट्स इन अ वे वेरी गुड बहुत भल कहीं ना जो लेटेंट टैलेंट्स गुरा बहुत अर्ली एज रे तांको पोटेंशियल टा आइडेंटिफाई करा होची और ताको नर्चर करा होची स्कूल लेवल रे और सेटा को माने ब्रश अप करचंती बाहर ट्रेनिंग रे विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स तो सेटा पेरेंट्स हो ग्रैंड पेरेंट्स हो एमानन को इन्वॉल्व करी करा होची बहुत सारा आपण देखंतु आगुरु आमे माने हुए तो एवरीबॉडी ऑल ऑफ अस वे सिंगर्स बट ता भितरु 8-10 जन तो निश्चय रहिबे एवरी बैच कि एटलिस्ट 2 जन तो रहिबे हुआ वेरी गुड सिंगर्स बट तांको केबे इम्पेटस मिलु नथला ऑल दिस रियलिटी शोज दो इट डजंट मेक देम वेरी ग्रेट सिंगर्स किंतु गोटे प्लेटफॉर्म तो मिलुची सो प्लेटफॉर्म तक पर्यंत चैनलाइज होबा को स्कूल कॉलेज दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल सेटा बहुत भलो जिंस एक्टिविटीज रहिबा बहुत भलो बहुत तो माने बहुत जितल छोटो क्लास को पढ़े जाउछन यूकेजी एलकेजी सेते बळे तो एक्टिविटीज ही एक्टिविटीज सेमानकर एजुकेशन माने एजुकेशन सेमानकर एक्टिविटीज थ्रू रे ही सेमान सिखुछंती तो एटा ठीक अछि एटा बहुत भलो कि जेते रादर मु कहूची कि आमे एज एजुकेटर्स आमे तो प्रिफर करबी कि इवन क्लास 2-3 पर्यंत किछि भी फॉर्मल एग्जाम्स न रहंता ताले से माने ना जो हसी खेली की जोटा जो सिखिबे आपण डेफिनेटली तारो इंपैक्ट सब बळे पॉजिटिव ही हुए रादर देन रोट मेमोराइजिंग कि बही खाता संगे टाइड अप हेकी रहिबा सेटा अपेक्षा पिला जदी नेचुरल एनवायरनमेंट रे सेमान को जोटा भल लागे सेटा करिवे एंड इन अ फ्री एंड फ्रैंक एनवायरनमेंट से माने बेटर शिखिबे बहुत भलो शिखिबे और बहुत भलो ग्रास्प करबे और सेटा ताको लाइफ लॉन्ग भी हेल्प करिवो काना जदि आमर खुशी रे गोटे जिनस करूचंती डेफिनेटली ता इंपैक्ट तो बेटर ही हम किछिटा पेरेंट्स माने जेमती आमे काम करूछु जेमती आपण कहले दी जडा पेरेंट्स काम करूचंती तो पिला को टाइम दिबेनी तो से माने बोर्डिंग स्कूल रे छाड़ीबा पई बेसी प्रेफर करछन तो आपण लागे कि जने डे स्कॉलर आ बोर्डिंग स्कूल भितरे किछि डिफरेंसेस हुए पर्सनली मु जदि कहबी मते जदि के कहि थांदा दैट यू पुट योर चिल्ड्रन इनटू बोर्डिंग स्कूल मु तो केबे भी प्रिफर करना थांती कहीं ना से जो पर्सनल फिजिकल प्रॉक्सिमिटी विथ पेरेंट्स जेति की भी टाइम हो इवन इफ यू आर वर्किंग तो राति रे तो घर को आसछु ना अर्ली मॉर्निंग तो वी लुक इनटू आवर मदर्स फेस एंड आईज एंड सी द कंफर्ट इन दैट तो से जो जिनसटा आपण तो सिचुएशनली बहुत पेरेंट्स तो ऑब्वियसली जदि जो ट्रांसफरेबल जॉब हुए पिलांकर पढ़ा पढ़ी हैम्पर हुए से वेरे से माने चेष्टा करंती गोटे स्कूल रे रहिले तांको स्कूलिंग टा बेटर हो एजुकेशन विल बी मोर स्ट्रॉन्गर किंतु एट द एंड ऑफ द डे मते लागे पर्सनली कि पेरेंट्स को पाखे रहिबाटा छुआ को बहुत इंपॉर्टेंट से जो स्कूल वाला टाइम से स्कूल वाला टाइम रे लेटर ऑन तो दे हैव टू मूव आउट फॉर द स्टडीज पई कि तांको प्रोफेशनल परस्यूट्स पई कि से मन तो बाहर को ही जिबे घरे तो सब दिन रहिबेनी बट टिल देन द नेस्ट शुड बी फुल मु जेते बळे छोट थिली सेते बळे माने मु चाहुथिली जे मु बाहर को जिबी गई मो पेरेंट्स करे नथिला तो लाइक आई एम फ्रॉम जेएनवी तो एंट्रेंस दे कि पळै गली बट सेते बळे तळे स्कूल भितरे रहिला बळे सेते बळे मो माइंड रे आसे कि जेते बळे सबु डेज गुडा को भलो न थाए तो किछिटा जेते बळे लो डेज गुडा को थाए सेते बळे
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ହାଉ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କି ସେଇଟା କେବଳ ଆମର ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ କେବଳ ୱିଣ୍ଟର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଥାଏ ତା ମଝିରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ନା ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ଥରେ ଦେଖା ହଉ ସେଇଟା ବି ଏତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୁଡ୍ ମେମୋରିଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଥାଏ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଯେଉଁ ମାସକ ସାରାର ଯେତିକି ଯେଉଁ ଲୋ ବାଲା ଡେଜ୍ ତାକୁ ସେୟାର କରିହୁଏନି ତ ସମ୍ ହାଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିକି ଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ତ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକେସନ୍ରେ ଆସୁ ଯେତିକି ଖୁସି ନ ହଉ ଗଲା ବେଳକୁ ଭାବୁ କି ଏଇସବୁ ଖୁସି ଡେ ଗୁଡ଼ାକ ସରିଯିବ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦୋଜ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବୋରୋଜ୍ ଡେଜ୍ ସେ ହୁଏ ବଟ୍ ୱେଲ୍ ନାଉ ତ ମୁଁ ତ କହିବି ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ specifically girls like you and many young girls they have actually gone out of their comfort zone this which is very very applaudable କାହିଁକି ନା comfort zone जो ଆପଣ କହିଲେ parents ଇଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ପରେ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ comfort zone ରେ ରହିକି then to go into another like you know completely different part and part of the world and getting settled down personally like ମୋ ଝିଅ ତ UK ରେ ଅଛି so she is working in London so सी एठी एते वर्ष पाठ पढ़ी कटक रे पाठ पढ़ी तापरे देन मुंबई रे किछि वर्ष जॉब कला तापरे कोविड बेले पुणी लॉकडाउन बेले अगेन घर को आसिला वर्क फ्रॉम होम कला तापरे अगेन सी तार बाहरिला जेतेले से पूरा बियॉन्ड जो मच बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ अ कंफर्ट जोन आई हैड विजिटेड हर दिस ईयर अर्ली ऑन तो देखिली लाइक एवरी डे इज लिटरली अ स्ट्रगल and specifically children of middle class parents they know they have responsibilities to shoulder not that semane dele parents will I mean encash on their money but at the end of the day back of their mind to seta rahuchi na that we have certain responsibilities back home irrespective of whether it's a boy or a girl କେତେଟା ମାନେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଆମେ ଆମ ଲାଇଫରୁ ବି ଦେଖୁ ଆମେ ସରାଉଣ୍ଡିଂର ଲାଇଫରେ ଦେଖୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି କିଛିଟା ଯେମିତି ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ କି ମୋର ବ୍ରଦର ଯିଏ ସେ ଡେ ସ୍କଲାରରେ ଥିଲା ତ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ ମୋ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି କାମ କଲି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରେ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲ ୱେରେ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୟେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ଇମୋସନ୍ ହଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହଉ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ବାଇ ଦେମସେଲ୍ଫ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଡେ ସ୍କଲାର ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ କି ସେମାନେ ବହୁତ ସର୍ଟେଡ୍ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଏମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଏ ସେ ସର୍ଟେଡ୍ ଥାଆନ୍ତି ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି ଲାଇକ୍ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଲି କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ସ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ବିକଜ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆଉ ସରାଉଣ୍ଡିଂର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତ ଡେଫିନେଟଲି ରହିବ ପ୍ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ ନେଲେ ତ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ କିନ୍ତୁ ବୋଥ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ପ୍ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ sometimes pila apne dekhibe they have sacrificed their desires and their goals to stay close to home kana parents support rahibo tapare mane vice versa apn jodi kaibe parents karo support pai ki pila bahar ku jantini other way round parents भी support पाती ना पिला माने पाखरे रहिले तो मु तो दीटा को appreciate करिवि depending upon and then of course डेस्टिनी एंड चांसेस को चांसटा काहाको केतेले मिलिची से अपॉर्चुनिटी से केते पर्यंत यूटिलाइज करिची सेटा भी मैटर करे बहुत जिंस आमे माने प्लान करू बट यू नो गॉड्स प्लान इज ऑलवेज बिगर देन आवर प्लान्स सो वी हैव टू ऑलवेज रिलाय ऑन दैट प्लान आल्सो आपन लगे कि गोटे छुआ को केते टाइम बिजी रखिबा कथा और केते टाइम रिलैक्स छाड़िबा कथा मत तो लगे बेसी टाइम रिलैक्स रखिया कथा कम टाइम बिजी रखिया कथा बिकॉज एट दि माने को गोटे पर्टिकुलर स्टेज पर से बिजी ही रहिबे से बिजी ही रहिबे मोर सब बेले सिंपैथी एंड एम्पैथी इज विद द मेल students कहीं ना at some point or the other दो झियो माने girls are really coming up in every possible way किंतु जो overall responsibility थाए गोटे household रो it is always on the shoulders of the boys so से माने जेते दिन पर्यंत हसी खेली की तांको दिन बीतेई परिबे I think it's a very good sign for them and sometime when they become that earning member of the family head of the family though not the only earning but the head of the family तांको responsibilities तो measure भी करी हबनी
मेजर भी करी हेनी माने एबेका वर्ल्ड रे आम पूर्व जेनेरेशन रु आम जेनेरेशन पर्यंत देयर वर चेंजेस आम जेनेरेशन रु ए जेनेरेशन पर्यंत as I said many more changes so say many more changes को balancing home and life home and work tapare living to the expectations of parents on the one hand of maybe the children and wife on the other hand their more core family so all that plays a very I mean it's not a very easy thing बहुत डिफिकल्ट ଆଉ ହସି ଖେଳିକି କରିଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ପାରନ୍ତି ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଗରୁ ଅଗେନ୍ ଆଇ ସେ ଏଡୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏଡୁକେସନ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ କଷ୍ଟ ମଚ୍ ଟୁ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ କନଭେଣ୍ଟ ଏଡୁକେଟେଡ୍ କିନ୍ତୁ when I left school my fees that was quarterly fees was 271 so though money I mean the standard has multiplied people's earnings have not multiplied at that level in the small towns ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଟୁ 10 ଫୋଲ୍ଡ ହେଇନି ପିଲା ଲୋକଙ୍କର अर्निंग ସେମିତି 10 ଫୋଲ୍ଡ ହେଇନି ବଟ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଇଗଲାଣି ସୋ ଇନ୍ ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେନ୍ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଛୁଆ କି ଗୋଟେ ବି ଛୁଆ ଦେ ଗିଭ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ which sometimes doesn't cost easy on their pockets କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି and like they do it very happily which is very appreciable ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଝିଅ ଛୁଆ ପାଇଁ ରଖୁଥିଲେ ପଇସା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ପଇସା ନୁହଁ ଇଭେନ୍ ପ୍ରେସର କୁକର ଟି ସେଟ୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱେର୍ ବଟ୍ अर्ली ऑन and kept ଏବେ କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଦଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆସିଛି ଯେ ୱେରେ ଯେମିତି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାଲା ଜିନିଷ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଲାଉ କରୁନି ଲିଗାଲି ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସେଇଟା ଠିକ୍ एक्चुअली द पॉइंट इज माने छुआंकर एबे जहाँ ट्रेंड चलची स्कूल रे पढ़ा होची स्कूल पढ़ा सांगे आमको गोटे एक्स्ट्रा गाइडेंस दरकार द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूशन बिगैन विथ दैट स्लोली एंड स्टेडीली लाइक ऑल अदर थिंग्स एटा भी गोटे ट्रेंड हो गला ट्यूशन बिकेम अ ट्रेंड नाउ यू विल सी जो मैंने 95% भी रखुंट सी भी ट्यूशन नौ जो मैंने 40% रखुंट सी भी ट्यूशन नौ किंतु कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूशन बिगैन व्हेन कि जो पिला माने भल करंतिनी सेमान को ट्यूशन दिया हुए बट एबे तो लाइक रिमेडियल क्लासेस एग्जैक्टली हाँ पूरा गोटे हाँ रिमेडियल क्लासेस जोटा कि मोस्टली ऑल द गुड स्कूल्स इन द टाउन आर गिविंग इन स्पाइट ऑफ द ट्यूशन टा होची गोटे यार्ड स्टिक जस्ट गोटे माने घरे गले हमको ब्रशअप कराहब रेगुलर टेस्ट कराहब सो दैट तांकर परफॉर्मेंसटा आउरी टिके इम्प्रूव हम किंतु सेटा तो ट्रेंड रे परिणत हो गलानी एबे सबु पिलांकर माने 10th कि 12th बेले 5टा सब्जेक्ट 5टा को ट्यूशन्स एंड पूरा होल टाइम ट्यूशन मत बहुत दुख लगे क्या पिला मनकर ना स्लीप पैटर्न ठीक थाए ना खाइबा पैटर्न ठीक थाए प्रॉपर रेस्ट न थाए तो तांको माइंड भितर सब बेले गोटे कॉम्पिटिटिव तो मु कहबिनी इट इज अ यर्निंग इट बिकम्स अ यर्निंग मोर देन अ कंपटीशन शुड ऑलवेज बी हेल्दी आ सब पिलांकर पोटेंशियल रो गोटे लेवल अछि माने एवरी चाइल्ड कैन नॉट परफॉर्म अप टू द लेवल ऑफ 90-95% बट द चाइल्ड हु गेट्स अ 80% और 70% तापाई भी ओपनिंग्स अच्छी आम बेले तो बहुत लिमिटेड थिला एबे तो आपणकर पर्टिकुलरली देखो फॉर एग्जांपल द प्रोफेशन दैट यू आर इन एटा कोन 20 वर्ष तले थिला ए प्रोफेशनटा सो यू देयर इज सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज अराउंड से सबू छुआ को नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस रे डेवलप करने को दबापाई इज वेरी इंपोर्टेंट सिस्टम शुड अंडरस्टैंड एंड पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड एक्चुअली आम पूरा ट्रैप्ड हो माने इट्स बिकम मोर लाइक यू नो अ रेस ट्यूशन जाऊँच आप कहवा कथा सब देखिए कारण यहीटा जो मुझे आपको क्वेश्चन कली जो सराउंडिंग रे देखुची सका गोटे छुआ उठुची गोटे से छुआर एज मैक्सिमम 5-6 वर्षर छुआ स्टार्ट हो जाऊँगी सका जीव से ट्यूशन तापर जीव स्कूल स्कूल आसी पुणी जीव ट्यूशन पुणी इवनिंग रे आसिला परे से करिबो ट्यूशन रो होमवर्क भी घर होमवर्क भी निजर नॉट ओनली स्टडीज nowadays I have seen children तांको पचारि भी एटा कहीं करिनु मैम काली मोर गिटार क्लास थिला ताले नेक्स्ट डे पचारि काली मोर स्विमिंग क्लास थिला सो गिटार स्विमिंग चेस
ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଠୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ରିଏଲାଇଜିଂ କି ତାର କେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ତାର କେଉଁଠି ଖୁସି ସିଏ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ସମଥିଙ୍ଗ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଅ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫର୍ ୟୁ ମାନେ ସେଟା ଆପଣ ରିଟେନ୍ କରିବେ ଫର୍ ଦ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୟର୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲିଂ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଜି ବି ୱେନ୍ वी ଲୁକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସେଟା ହୁଏତ ଏଭ୍ରିବଡି ୱିଲ୍ ସେ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଡେଜ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଲେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଲର୍ନ କରିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ପ୍ରେସର୍ ନଥିଲା ଆଇ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଆନ୍ ଅବଭ୍ ଆଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ମନେ ଅଛି ମୋର ମାନେ 6th କ୍ଲାସ୍ ଅନୱାର୍ଡସ୍ ଯାହା ମୋତେ ପଢ଼େଇଥିଲେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ସ ଲିଟରାଲି ସବୁ ଲେସନ୍ରୁ ମୁଁ ଟିକେ 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 ମୋର ମନେ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ହ୍ୟାପି ଆଉ ମାନେ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଅ ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫର୍ ୟୁ ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କେବେ ନର୍ସରୀ ରାଇମ୍ସ ଭୁଲନ୍ତିନି ବାବା ବ୍ଲାକ୍ sheep ଜନି ଜନି ୟେସ୍ ପାପା ଆମେ କେବେ ଭୁଲୁନି କାହିଁକି ବିକଜ୍ वी डिड इट विथ हैप्पीनेस that eagerness that we had while learning that has actually helped us to retain it in our memory କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ A+B+² ଯାହା ମ୍ୟାଥ୍ସରେ ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ସର ଜମା ମୋର ରୁଚି ନଥିଲା ମୁଁ କେବେ ବି କହିପାରିବିନି जोटा रुचि थाए सेटा एक्सपोजर जोटाକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜର ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ନିଜେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଜୁକେଟ୍ ନ ହେଇକିରି ସେମାନେ ଭୁଲରେ ନେଲେ ଏକ୍ସପୋଜର ଦେବା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ଯେ ଏକ୍ସପୋଜର ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଜବରଦସ୍ତି ପଠେଇବା ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ତୁ ତା ଦେହରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରେ ସେଇଟା ପୁଣି ଫୋର୍ସଫୁଲି ସେଇଆ ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା ସ୍କୁଲରେ ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା ମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ସହସନ୍ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସହସନ୍ leads to emotional exhaustion तो ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟାରେ ମାନେ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରୋପେଲ୍ କରିବୁ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେବେ ବି ଭଲ ହେବନି ଯଦି ଜଣକୁ ପସନ୍ଦ ଥିବ ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଥିପାଇଁ ତ 10th ପରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସ ତିଆରି ହେଇଛି ଯାହାର ଆର୍ଟ୍ସ ଭଲ ଲାଗେ ଯାହାକୁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ ଭଲ କରେ ସେ ଆର୍ଟ୍ସ ଚୁଜ୍ କରିବ ସୋ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ତ ଅପସନ୍ସ ଅଛି ନା सो ସେଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ଲାରିଟି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବୁ ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ଗ୍ରୋଥ୍ ତ ବହୁତ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେବ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ବୁଝିବାର ଅଛି କି ଏଜୁକେସନ୍ ସହିତ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରାନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଛୁଆକୁ ପସନ୍ଦ ସେଇଟା କରାନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସିଏ କରିପାରିବ ସିଏ ଆପଣ ତାକୁ 3ଟା ବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିକି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ କ୍ଲାସ୍କୁ ନେବେ ବଟ୍ ହିଜ୍ ବଡି ୱିଲ୍ ବି ୟର୍ନିଂ ଫର୍ ରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ तो से सेठी जीव कहीं मु बैडमिंटन क्लास रे एनरोल होईची बट एट द एंड ऑफ द डे सेठू फेरला परे पुणी आ गोटे ट्यूशन थिबो कि अलग कोन गोटे एक्टिविटी थिबो तो मु कहूनी दैट पिला शिखिबा खराब कि पिला जानिबा खराब बट पिलांकर रेस्ट फैक्टर पिलांकर हैप्पीनेस फैक्टर से क्वेश्चनटा इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ସବୁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ 40 ପିଲା ରହୁଥିବେ 40 ପିଲାଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଟିଚର ପାଇଁ ଇଟ୍ସ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ କାହିଁକିନା ଟିକେ ଇନସାଇଟ୍ ଦରକାର अगेन इफ इट्स अ टीचर हु इज टीचिंग आउट ऑफ चॉइस नॉट आउट ऑफ चांस व्हिच आई एम अ टीचर ऑफ चॉइस ताले तार इनक्लिनेशनटा रहिबो आ गोटे जिंस होची आपनकर जदी चेष्टा एंडेवर इनक्लिनेशन जदी पॉजिटिव थिबो ना आउटकम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव नॉट दैट हर्डल्स आसेनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुएनी कि सबु बेले आमे जस्टिस टू द हिल्ट 100% करि पारुनी बट अप टू द लेवल ऑफ 70% तो सबु टीचर ही करि परिबे आ करंती भी को माने प्रोनाउंस करंती अछंती वर्क लेवल्स रे टिको प्रोपेगेंडा लवर्स बट देयर आर वेरी साइलेंट वर्कर्स से साइलेंट वर्कर्स मानकर वर्थ वैल्यू maybe nobody ever gives but they have a major impact on the child psychology seta ha gote teacher a smile can diminish many things many negative vibes that are there in a classroom gote teacher jodi endearing smile thibo straight from the heart it will definitely diminish many negative vibes ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ କେମିତି ମିଳିବ ତ
तो सेटा क्लास रे बसी 40टा पिलांकु इच्छा थिबो बट ता भितरे समस्तंकर ब्रेन रो कैपेसिटी अलग अलगा थिबो तो जणे जेतेबळे बहुत सारा आंसर दउथिबो ताकू एप्रिसिएशन मिलुथिबो तापरे ता पई जो ऑटोमेटिक गोटे टीचर रो ध्यान से पडू पळै जाउथिबो गोटे फेवरेटिज्म क्रिएट हे जाउथिबो सेटा मे बी आउ काहाकू सेटा खराब लागते से सेटा भी आपण केबे फील करिसंती क्लासेस रे हुई माने आपण को एक्चुअली आपण जोटा कहउछनी ना सेटा होची फॉर अ न्यू टीचर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमको गोटे हुए तो जमती माँ मान को गोटे मिले इनसाइट इवन वी टीचर्स आल्सो रिसीव अ सॉर्ट ऑफ इनसाइट आमे चाइल्ड साइकोलॉजी तो सब टीचर्स पढ़ी ना बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू गेट टू अंडरस्टैंड यू नो द आईज द बॉडी लैंग्वेज एंड अ चाइल्ड एज यू सेड मैंने गोटे रेस्पॉन्स इन द क्लास बेले बेले देखिए गोटे गोटे क्लास रे से किछि लेखु नथिबो किंतु रेस्पॉन्ड बढ़िया करूथुबो किंतु लेखिबोनी किछि माने क्लास रे लेखिबोनी रेस्पॉन्ड बढ़िया करिवो एग्जाम्स रे बढ़िया करिवो सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन मैंने आपणकर जड़े जड़े अच्छा खाता पूरा इम्याक्युलेट थी पूरा टप टू बटम सबुठी टिक मरा है कि परीक्षा जमा लिखबनी तो से सब टाइप डिफरेन्सेस तो ये छुआ भितर आसो ही बिकज ऑल ऑफ देम कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड जेनेटिकली ऑल्सो बहुत मैटर करे गोटे छुआर आउटपुट जीन्स ऑलवेज मेक प्ले अ वेरी मेजर रोल सेटा आमे रियलाइज करूँ बट आई थिंक a good teacher is one who tries to rationalize and somehow bring a balance in the class. Like I said कि suppose mo to gote week re 5 periods thibo gote class re 5 periods re if I categorize children every day it is very difficult किंतु मु जदि part by part जदि मु decide करिबी मो module रे ये निश्चय answer करिवो तो ता आंसर सुनिबी बट आई विल इम्प्लीमेंट द एक्शन डन बाय समबडी एल्स कहना सी भल एक्टिंग करि पारे सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सेटा एज आई सेड इन एक्सपीरियंस टीचर्स यू ऑल दीस थिंग्स इन्वॉल्वमेंट समस्त जेमती गोटे यंग मदर हाउ वुड शी नो केबे तो कई ट्रेनिंग दियंती ने जे तू भल माँ सेमती टीचरशिप भी सही जिनस नोबडी विल वी डू गेट अ फॉर्मल ट्रेनिंग बट क्लासरूम मैनेजमेंट सेटा डिफर माने डिफर करे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एब्सोल्युटली फ्रॉम टीचर टू टीचर इट मैटर्स तापरे डिपेंडिंग ऑन व्हाट सब्जेक्ट यू आर टीचिंग लाइक मोर सब्जेक्ट होची इंग्लिश सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरी टेलिंग जोटा कि कनेक्ट करिया को इजी हुए मु गोटे स्टोरी पढ़ेली से स्टोरी भले आउ चारटा स्टोरी मु जानिची जदि मु शेयर कर देली इमीडिएटली आई कैप्चर देयर इंटरेस्ट टेक्स्ट बुक को साइड कर देवी गोटे स्टोरी रू आरंभ करी सो दैट अप्रोच अगेन इट कम्स ओनली विद एक्सपीरियंस इनिशियली तो करी पारु नथली इनिशियली हुए तो आई वाज गेटिंग वेरी वेरी डिस्टर्ब कि मु होल्ड करी पारनी तंगा अटेंशन हाउ डू आई ब्रिंग देम टू टेक इंटरेस्ट इन अ कॉन्सेप्ट की ऑन अ लेसन slowly and steadily it happens everybody learn through experience as I say experience is the best teacher in the world माड़ मारिबाटा स्कूल रू पिला मानक ऊपर उठी जाइए धीरे 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 पेरेंट्स माने भी माड़ मारते तो आपण को हिसाब रे माड़टा दरकार कि नहीं माड़टा दरकार तो नहीं माने एमती कोटी गोटे रूल बुक लिखनी जे तुम मारिले ही छुआ मनीष हेबे आम बेले भी आमको मोते मो पेरेंट्स केबे हाथ उठेई नथिले सो माने दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज गोटे लेवल थाए of tolerance for the teachers also and sometimes for a parent also तो गोटे माड़े जदि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए सेटा इजी लगे से आम बेले थिला कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड if you spare the rod you're spoiling the child that's the best phrase mada but now again as I said a change in the environment gote chua sabu parents karo and they feel that child is very very precious and teachers also सेतिकी इम्पोर्टेंस देबे सेतिकी यू नो सॉर्ट ऑफ लाड देबे एंड दे वोंट डेयर टू लिफ्ट अ फिंगर से कॉन्सेप्ट रे आम मान को भी कुआ हुए आमे भी रियलाइज करू को ना को पॉइंट रे माड़ डजंट सॉल्व अ प्रॉब्लम एक्चुअली माड़ केबे पिला को बेटर करेनी कि तार किछि रिफॉर्मेशन आनेनी खाली से मोमेंट रो प्रॉब्लम टा हुए तो आम हिसाब रे सॉल्व हो जाए बट माड़ एक्चुअली सॉल्व करेनी आमे तो माड़ खाइथिलु आमे तो माड़ खाइथिलु आई रिमेम्बर वी हैड अ वेरी सीनियर टीचर इन जियोग्राफी से रिटायरमेंट पर हम स्कूल ले जॉइन करथिले किंतु वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स प्रोबेबली इन द बोथ द सिटीज से रेवेन्शा कॉलेज स्कूल प्रिंसिपल थिले सी मारंती से चुमटी दियंती आमको सेते बेले किछि लागेनी
ସେବେ ବି କିଛି ଲାଗୁନଥିଲା, ଏବେ ବି କିଛି ଲାଗିନି, ବଟ୍ ଏବେକା ପିଲାଙ୍କର ଟଲରେନ୍ସ ଲେଭେଲଟା କମିନି କି ଦେ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଘରେ କହିବି ଥାନ୍ତୁ ଯାଇକି, ମା କହିଥାନ୍ତା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାର୍ କହିଥିବେ, ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଥିଙ୍ଗ would not have been propelled in the other direction, that how dare she touch my child। ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ କି ଯଦି ପାଠ ନ ହବ ଆଖି କାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଭଲରେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ କହିକି। ପିଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି, ଅଲ୍ ଦିସ୍ ହଁ। ଫ୍ରେଜେସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓବ୍ଲିଭିୟନକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବ ହଁ, ନାଇଁ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏବେ ବି କୁହନ୍ତିନି, ଦେର୍ ଆର୍ ସର୍ଟନ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାମ୍ वी गिव यू कम्प्लीट आई मीन फ्रीडम, ଆପଣ ଯେମିତି ୱେରେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅ ବ୍ୟାଡ୍ ଥିଙ୍ଗ, ମାଡ଼ ଉଠିଗଲା ବି ଯଦି ମାଡ଼ ଉଠିକି ଯଦି ପିଲା ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ତାହେଲେ କାହାର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମାରିବାଟା ତ କେବେ ବି ଭଲ ସେମିତି ନୁହଁ। ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଡିଫର କରେ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡିଫର କରେ କି ଜଣେ ବିନା ମାଡ଼ରେ ବି ହଁ ହେଇପାରିବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟିଚର ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ମୋର ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ହେଲା, ମୁଁ ଏମିତି କରିଦିଏ, ମାନେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହିଟ୍ ବଟ୍ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦିଏ, ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ହି ନୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଅର୍ ସି ନୋଜ୍ କି ସେଇ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଟଲରେନ୍ସ, କି ଏବେ ମାଡ଼ ବି ଖାଇପାରିବି। ତ ଦେର୍ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେଜ୍ ଅଫ୍ ଡିଲିଂ। ସମଟାଇମ୍ସ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ବଟ୍ ବେଳେବେଳେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ବି ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦି ଅଦର ୟୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡଜ୍ ପ୍ଲେ ଅ ରୋଲ୍ କି ଆପଣ ଡିମିନିଶ୍ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଦ ପେରେଣ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍ ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଇଫ୍ ହି ଅର୍ ସି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ କି ଗୋଟେ ଟିଚରର ମେଥଡ଼ ମେ ବି ନଟ୍ ଟୁ ୟୋର ଲାଇକିଂ, ବଟ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ସ ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଦ ସେମ୍। Whatever parents' intention is, it is the same intention that a teacher carries in her or his heart, to be good, to something good for the child। ପନିଶମେଣ୍ଟ କିଛି ରହିବା କଥା ହଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟିକେ ତ ରହିବା କଥା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମେଡେନ୍ ୱେଜ୍ ଅଫ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ବାହାର କରିଛି, ସୁଜ୍ ପଲିସ୍ ହେଇନଥିବ କି ହୋମୱାର୍କ କରିନଥିବେ, ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ୟୋର ଆଲମାନାକ୍ 100 times କି your games period is taken away, you are grounded। And you will write 100 times, I will not forget to bring my copy or I will polish my shoes। So ଥରେ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଏଇଟା ମଜା, ଯେତେବେଳେ ରିପିଟେଡ଼ଲି ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ନା ବାବା ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ, କିଏ ମୋର ଗେମ୍ସ ପିରିୟଡ଼ ମ୍ୟାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବେ, ସୋ ଦେ ଡୁ ଦ ୱାର୍କ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ କି ଟାଇମ୍ ନେଇକି ମାଡ଼ ମାରିବାଟା ନିହାତି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ତ ସେଇଟା କାଉନସିଲିଂରୁ ହୁଏ, ତ ସେ କାଉନସିଲିଂ ବାଲା ଟାଇମିଂଟା ଟିଚର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କି 45 ମିନିଟ୍ର କ୍ଲାସେସ୍ ଥିବ? ନାଇଁ, ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା କି ସପୋଜ ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ୍ ସର୍ଟନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ବିହେଭିୟରାଲ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡେଫିନେଟଲି 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes is enough। No, good, but the method should be good, it should be concrete, something that has an impact on the child's mind। ନା ଆପଣଙ୍କ ମେଥଡ଼ ଏମିତି ରହିବନି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ କେଉଁ ମାନେ ରୁଲ୍ ବୁକ୍ରୁ ପଢ଼ିକି କରିବେନି, what comes from the heart definitely the child receives। If it comes from your heart that you want a certain reformation in a child, ତାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ with a little bit of understanding, well at the end of the day that is why we are teachers। We are here not to build bridges, not to build buildings, we are here to build human minds। So there's a lot of responsibility on our shoulders। Say responsibility ta I'm sure every teacher across the globe understands, kintu we are human beings, so maybe at some point somebody has let go of that tolerance or that patience, but otherwise the intention is always correct। ମତେ ଏମିତି ଲାଗେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜବ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜବ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜବ୍, ବଟ୍ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ପର୍ସନାଲି ଫିଲ୍ କରେ ମତେ ଲାଗେ କି ଟିଚର୍ସଙ୍କ ଜବ୍ ହେଉଛି ତାଠାରୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜବ୍ କିଛି ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ମାନେ ନୋବେଲ୍ ଜବ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ଟିଚର ସୁଡ୍ ବି ପେଡ୍ highest paid haba katha। Well, that's a debate that has been going on for years and years। So say debate re ame jodi pasiba, it will go on in a different direction, kintu yes, as I said, it's a noble profession because with my qualifications I could have been a lawyer also। In fact I had got a license to be a lawyer, but I somehow I felt that I connect more with children, I love children, so I chose this profession। But sometimes it happens ki bahut jone kohti kichi na karle teacher he jibi, किछि न कर पारे टीचर होइजिबी, से आई एम थैंकफुली मु से जोनर रे आसुनी, मु से कैटेगरी रे आसुनी, किंतु जो माने से कैटेगरी रे आसंती भी
they have shouldered responsibilities ଆଉ ସେ awarenessଟା ରୁହେ how important our job is. ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଟିକେ ହଁ, ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା exactly. ନୋବେଲ ଜବ୍ ହଁ, ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ହଁ। ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ଟିଚର୍ସ ହେବେ ବିକଜ କି ମତେ ପର୍ସନାଲି ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ଇଟ୍ସ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ କି ଆପଣ 40ଟା ପିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ର Definitely. 40ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ମୁଁ ଏବେ କର୍ପୋରେଟରେ ଚାକିରି କଲା ବେଳକୁ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଯଦି କିଛିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି जबकि ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚୋର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେତେ ମ୍ୟାଚୋର ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ 40ଟା ପିଲା ଥିବେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଚୋର ବି ନଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 40ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବିଲ୍ଡ କରେଇବାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବ୍ରେନରେ ନଥାଏ ଆପଣ ଯେମିତି ବିଲ୍ଡ କରିବେ ସେମାନେ ମୋଲ୍ଡ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ନା ସେମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ନୋବେଲ ଜବ୍ କି ଆପଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡ କରୁଥାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଫ୍ୟୁଚର ସିଟିଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ଆପଣ କାଲିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଛି ଗଲତ କାମରେ ଫସିଗଲା ସେତେବେଳେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯେତେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ବି ଗିଲ୍ଟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଟିଚର୍ସକୁ ବି ସେତେ ଗିଲ୍ଟ ଆସେ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲେ ହିଁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆସି ହିଁ ଯାଏ somehow ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ତାକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି କି ଟିଚର କି most of the time they do କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଶୁଣୁ ପେରେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ସ ମିଟିଂ ତ ଆମ ବେଳେ ଏତେ ହେଉନଥିଲା ଏବେ ତ ରେଗୁଲାରଲି ଗୋଟେ within a session of 1 year at least 4 to 5 parent teacher interaction ତ ରହେ every school. So say interaction बेले भी beyond that also एबे तो teachers are accessible on phone on WhatsApp so they do acknowledge that मैम आपका इतना difficult है बाबा आप कैसे करते हैं हम लोग तो एक एक को नहीं संभाल पाते हैं आप लोग 40-45 मैंने बोला 40-45 नहीं एक दिन में अगर हम लोग का 4 सेक्शन डिफरेंट सेक्शन है so that comes up to around 200 children in a day. A little less than 200 children in a day. So yet, as I said, in due course of time, it falls into a pattern. But say jinsata bhi asivaro bahut important for a teacher. This I will time and again say, we can never become complacent in our work life. We always have to be dynamic, and teachership, like every other profession in the world, has gone through a roundabout change. This was probably the only profession which had not seen that much of change. Say eka textbook, say eka pattern, but during COVID with the online classes, there was a change, a world of a change even for teachers, even for this job. We had to move from one particular comfort level of work to another level where we were expected to do everything like the workforce of today is doing, any other workforce. Straight away into technology, straight away into modern methods and techniques and keeping at par with everything that is happening around. Reports बनेଇବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ବି PPTs କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି PPTs କରୁଛୁ so all that's just a small thing. Everything that you have to be a step ahead every year. And with every consecutive academic session you have to march one step ahead. So those things have helped, and plus, as I said, if you think from the heart, then I don't think teachership is that difficult a job. But one has to think from the heart. Only head will not. The head and heart has to be assimilated. And perhaps 80 gote profession duty, heart should be 10 steps ahead of your head. That's very important. ସବୁ ପ୍ରଫେସନକୁ ନେଇଗଲେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମକୁ କିଛି କାମ ଲୋଡ୍ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ସେମିତି ଟିଚରସିପ୍ର ଲୋଡ୍ଟା କୋଭିଡ୍ ପରେ ପରେ ଯେମିତି ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯେତିକି ସ୍କୁଲର ଟାଇମିଂ ଥାଏ ତା ଅଲାବା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ତ ସେଇଟା ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲାଗୁଛି? ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି I won't say it's the burden of the job. It's a new parameter to the job. The as I said, the line of work has deviated from one point to the other. So say jo to the other point ku jaichi seta school hours bhitere our limited nahi agru thila ki teacher will go to school come back maximum I think corrections would have been the issue kintu ebe much more than that.
much more than that. There are functions, there are workshops, and there are so many things that are happening. Ama bele to ete competitions bhi nathila, Olympiads. So everywhere there is a teacher at the end of the day who's involved in the carrying out that activity. So ame to we are like teachers are also expected to be a little bit of the admin force also at some point or the other. So it's a very now it is no longer a single line job. It's a multifaceted job. Apart from all that, if you ask what a lady teacher pay, there is home. There is home, back home. Children whom you have to look after, family who has to be fed, food has to be on the table, laundry has to be done. एगुड़ा बहुत छोटो छोटो कथा लगी पारे, but it's a big deal in the day to day life. It's a big deal. Everything has to be perfect. So I had a lot of regard for my teachers. So probably which is why I am a teacher. कहउचंती जे एजुकेशन माने ब्लेम करंती लोक माने जे एजुकेशन को बहुत भलो बिजनेस बनै सारलेनी लोक माने, तो सेटा द्वारा जेमती कि गोटे पिलार ये जेमती आपण कहथिले जे पिलार नीड हिसाब रे पेरेंट्स माने तो भलो स्कूल रे केमती पठेबु, से भलो स्कूल टा आपण को हिसाब रे कोन? See, definition of school, the point is आम बेले केटा स्कूल थिला. There used to be few schools. माने entire कटक मु closer to home कटक भुवनेश्वर कथा कहूची, गणी गणी की एतिटा ओरिया मीडियम एंड मे बी हिंदी मीडियम मोर तो एते नॉलेज नहीं, हिंदी मीडियम गोटे दीटा एंड इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्टुअर्ट. इन कटक इट वाज कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्टुअर्ट आउ एठी थिला. तापरे आसला डीएवी. नेक्स्ट इन द फील्ड वाज डीएवी. डीएवी took a chunk of the children because different course, CBSE, and everybody believe ki it's a more dynamic course, helps children to face the competitive. ସେଥିପାଇଁ some ବହୁତ parents opt out କଲେ. And then next came, as you had said earlier, extracurricular activities. ସେଟାକୁ ବହୁତ importance ଦେବା, ଯୋଉଟା କି a basic schools to basic, they went on to the other schools which had a bigger arena, and advertisements go around in the schools ki horse riding हुए, swimming classes हुए, coaching classes दिया हुए, so all in one campus. So that became a USB for those schools. तापरे choice. कितने schools खोली गलानी in both these cities, कितने schools खोली गलानी. Sometimes parents prefer करंती proximity, closer to home. Sometimes prefer करंती day boarding. सकाळ गला आसिला चारटाळे, नो माने इश्यूज नाही ऑफ पैकिंग टिफिन एंड ऑल. तापरे आउ गोटे स्टेप अहेड होची, समटाइम्स दे गो फॉर कोचिंग क्लासेस जो स्कूल रे दियाला विल प्रिफर, सो दैट गोटे कैंपस रे सब मिलिला. सो स्कूल्स भी सेही वे रे तांको फीचर्स बढ़ी बढ़ी चलिले. So when you say it's become a business, well, everything is at the end of the day business only. Everything is business. What we are doing is business. What a shopkeeper does is business. What a school and hospital does is business. So everywhere it is business and competition. And life itself has changed so much in the last 20-25 years that you can't complain कि there are good schools in the two cities. And if parents have a choice कि आमे ए छुआ को एठी दे परिबा, it's not a bad thing. It's not a bad तो thing. सेटा हबा द्वारा गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल एगुडा करे डिफरेंसेस आसी जाउची, इंपैक्ट पड़ी जाउची. तापरे दुई हैला कि जो माने अफोर्ड करि परिले से माने ही माने सेटा सो कॉल्ड भलो एजुकेशन पाइले, जो माने अफोर्ड न करि परिले से That's a paradox. That's a paradox. कहना आपण जो कहउचंती जो माने अफोर्ड करि परिले, आमे तो देखुछु जो माने बहुत माने चिंतार बाहर भी से माने भी दउचंती तांको पिलांकु exactly in good schools. Though that's what I said, it's so praiseworthy कि एबेका generation parents they are actually indulging. आगुर गोटे थिला कि रिटायरमेंट परे कौन करिवा ना, एबे तांको प्रेजेंट लाइफ टाइ से माने पिलांको पे एते कंफर्टेबल और एते माने फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज करचंदी. वी हैड टू बी सिलेक्टिव कहना आम पाखे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थिला. एबेका पिलांको पाखे एते अपॉर्चुनिटीज अछि, पढुचंदी इंजीनियरिंग, then after 2 years they saying I'm interest only, will study something else. There also parents are agreeing, and believe it or not, eteta nuho ki they are very moneyed or very rich parents. Even the middle class parents semane भी indulge करूचंती. से जिनसटा बहुत स्कूल्स हो गलानी. मु जो कहली ना कंपटीशन, एबे आपण पिला को पचारिबे घरे घरे पिला 98, 99, 95. So everything has changed. So the market for marks has also changed, and the competition has gone to another level.
କାହିଁକିନା ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରାଇମ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସରେ ଆପଣ 85 ରଖିକି ବି ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଆଇ ମିନ୍ ଆଡମିସନ୍ ଏନିୱେର୍, ସିଟ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି। ସୋ ସେଇ ୱେରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଅପସନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ। ବଟ୍ ଗୋଟେ ପାରାମିଟର ରଖିବା କଥା କି ହଁ। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମେ ବଢେଇକିରି କରିପାରିବା, ଯଦି ତାପରେ ଆଉ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଆଜ୍ଞା। ବିକଜ କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟୁଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ନାଇଁ, ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଣି ଆଜ୍ଞା, ଦଉଛି। agree ସେଇଟା ପାଇଁ actually government is responsible. They should lay down certain parameters, certain rules, laws, implement ଯୋଉଟା ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଏବେ ଗୋଟେ recent something that has been done just day for yesterday I was reading, ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା it all depends on the government। ଯେମିତି ଆମର ଏବେ pollution certificate ହେଲା, anything that is happening in and around us, looking into the environment, looking into surroundings as the need of the hour କହିକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା rules, so this is also need of the hour। କାରଣ ଏଜୁକେସନଟା ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ନିଡ୍ ହେଇଛି ପୁରା ଅଛି, basic ଯେମିତି need। ଆମ ପାଇଁ ଫୁଡ୍ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ ଦରକାର, ସେମିତି Absolutely, ଏଜୁକେସନଟା ବି yes, ସେଭଳିଆ। yes। ତ ତାକୁ ସେତିକି ଗୋଟେ ପାରାମିଟର ରଖିକିରି କରିବା କଥା କି ଏଭ୍ରି ୱାନ୍, ଯେମିତିକି ଆମେମାନେ ଯଦି କଥା ହଉଛେ ଚାଲନ୍ତୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଛି, ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବି ଲୋକମାନେ ନିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥାଇକିରି ବି। ଗାଁରେ ବି ବହୁତ ଯୋଉ ରୁରାଲ ଏରିଆଜରେ ବି ବହୁତ ସାର୍ପ ମାଇଣ୍ଡେଡ yes, yes। ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ମିଳୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଲେଭେଲର କରିବା କଥା କି ଯେତେବେଳେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଗଲା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିବ, ସିଏ ଜଣେ ଛୋଟ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିବ, ସେ କଥା ମୋ ସ୍କୁଲ ଏମିତି ଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲି ସେଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ଆସିଯାଏ, disparity ଗୋଟେ ଆସିଯାଏ, ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବି ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ, ସେଇଟା ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଇଁ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା କି ଦିସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେବୁଲ ଟକ୍ସରେ ରହିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଟେବୁଲ ଟକ୍ସରେ ରହିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି if everybody thinks from the root, like for example ଆମେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁ plantation drive। What is plantation drive? If every human being across the world can plant 10 trees, which we can easily do, so we don't need these plantation drives। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ୱାର୍ଲଡର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହ୍ୟୁମାନ ବିଇଂ ଯଦି 10ଟା ଗଛ ଲଗେଇଲା, 10 into how many trees, there itself a job is done। But we need a particular drive, we need propaganda, this, that, and then plantation drives and Banama Utsav, जोटार कि आम existence भी जाननथली, it was only in textbooks, that is being celebrated now, observed in schools। We don't need to do it, so everything has to be done from the root level। जोटा कि आम भितरे जो कहते अवेयरनेस क्रिएट करिया को गले आम निजे ही करिपारिबु। बट देन एवरीबडी एक्सेप्ट्स थिंग्स सो इजिली। गोटे चेंज है एक्सेप्ट करी चलले, तथापि भी केते गुटे स्कूल्स रे जेतले फी हाइक करंती पेरेंट्स टू पुट दे फुट डाउन, केते गुटे इंसिडेंट्स हुए एबे भी चलीची इन दिल्ली लाइक चलीची। बट सेटा अगेन आई सेड कोठी ना कोठी को गवर्नमेंट हैज टू अथॉरिटीज हैव टू कम टू द फोरफ्रंट और लीगली जदि सेटा को सैंक्शन करिवे, लीगली जदि ताको इंप्लीमेंट करिवे, एवरीबडी इज बाउंड टू अग्री, एवरीबडी इज बाउंड टू एक्सेप्ट। आपण ताकू तो ओवरस्टेप करिकी जाई परिबे, ता पई गोटे बॉडी बनला से प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज करले काहर के। एंड अगेन दैट बॉडी हैज टू हैव कंप्लीट हार्ट एंड सोल इनटू व्हाट देयर इंटेंशंस आर। They really want to make a change, you can make a change। But then again it is politicized at some point or the other, and we know the rest is history। जहाँ हुए प्रत्येकटी ये रो it ends up like that। तो स्टूडेंट्स मान को at this level हमें कौन कर पारे, we can hope that somebody comes, someday we have a leader who has that foresight and looks into the entire problem from the core of it and tries to make certain changes which are tangible throughout the rest of the period। एटा नहीं कि आज ही है ए गवर्नमेंट चली गला, नेक्स्ट गवर्नमेंट आसला बेले पुणी चेंज हो, समथिंग दैट इज देयर फॉर कीप्स फॉर ऑल टाइम। जेमती 10th बोर्डटा है गोटे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सेमती माने समथिंग दैट कंक्रीट, समथिंग दैट कंक्रीट सेटा रहिबो त सब बेले पई इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हिच एवर गवर्नमेंट कम्स और गोस, सेटा रहिला। It can be a part of your constitution also if needs be, but it has to be there as a firm rule that everybody has to abide by, every school, every teacher, every parent, student, whatever।
ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟିଚର୍ସଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବଣ୍ଡ ରଖିବା କଥା? ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଅଥରିଟିଜ୍ କୁହନ୍ତି କି your students can never be your friends. I don't know. I have never experienced any sort of more kebe. I have never drawn that Lakshman Rekha between my students and me. In fact, a few of my best friends are my students. And as I said, this is one profession where you cannot put your heart inside a closet and think that you will only feel from your head and think from your head. You have to have your heart 10 steps ahead your head. And sometimes, why sometimes, all the times, if your intentions are good, it really comes across. Because at the other end, the receiving person is also a human being. A human heart always acknowledges good feelings. Positive vibes can never go unrecognized or undervalued. You can never undervalue a positive vibe. Positive ଏଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି, if I would not have got a positive vibe from you, probably my answers would have been come with a hitch. Right? So everywhere it is a positive vibe. And human compassion, human kindness is something that can never go unnoticed. It always comes onto the surface. ଯେତେବେଳେ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା କି ତାଙ୍କ ଭୁଲ କହିବା, ସେ ୱେଟା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର କି ସେଇଟା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ See, we can point out mistakes, we can scold them, we can reprimand them for their whatever shortcomings they have, but there should be a very strong feeling of respect, mutual respect. This again and again mumu classes re bhi kuhe. I tell my students that unless and until I respect you, and it is, I mean, vice versa, the system of teaching and learning can never be productive. We have to have mutual respect. Even if it's a small child, I need to respect that child and his differences, his strengths and weaknesses. Every human being have their own strength and own weakness. So in order to recognize that and to acknowledge that, you have to have some respect. So that line of respect is always important. ତ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ କି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବେ। ଆପଣ କହିଲେ କି ବୋଥ ସାଇଡ୍ Absolutely. I always tell that in all my classes. I need to respect you in order for this, teaching learning process. It is no longer a teaching process. It's a teaching and learning process. It has to be a circle. It can't be just, I give and you receive. No, it should be the other way around, because every year, mu to experience kore that I learn something or the other from some children of every batch of students. Somebody is so poised age when they're just around 10, 12, they're so poised, they're so organized. Everybody, not everybody, and some are very naughty and very disorganized, but excellent sports people. And when they speak with respect. Again, that is appreciable. केबे भी आपण गोटे गाली देबे कि माने hot heated word गोटे कहबे, there are children who never react. They are just normal. Even the next moment, they are that cordial and they are that loving as they were 10 minutes ago before I told them something. But on the other hand, some children, the same for teachers, the children also can judge us with the same parameters. We feel that child is very very good student and very well behaved, but when you speak and when the other person reacts, you realize that the reaction is not something that was expected, or which is not the right type of reaction. So it depends. You cannot judge a person. As I said, every person has their own blues and blacks and whites and grays ଆପଣ shades. ଯାହାକୁ କହିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ବ୍ରେନ୍ରେ ରହିଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଆନ୍ସର କହୁଛି ଆଣ୍ଡ ଭୁଲ ବି କହୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ କହିବେ କି ହଁ ଏଇଟା ନାଇଁ ଭୁଲ ଅଛି ଇଏ ଅଛି, ତାର କହିବାର ୱେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ରେ ସେଇ ହିସାବରେ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି। This early on in December, I had a major surgery, and so just at the brink of the winter vacation. तो ମୁଁ ଛୁଆ କହିଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଫୋନ୍ କରି, ମୁଁ କହିଲି I think I'll be off the phone. Do one thing, we'll do a practice. You write letters to me. ना मैम WhatsApp में लिख देंगे. No WhatsApp letters. You're going to post letters to me. No mail, no WhatsApp messages, no phone calls. You're gonna, how does it happen? Now you write a letter, put that in an envelope, go to the post office and post it. The whole process you will do on your own, because they never know the process of posting letters and writing letters.
each of them wrote a letter. I have a class of around 39 children, and when I kept receiving those letters, sabu letter re they have shared one personal experience of theirs with me. In most of them they were similar, like, we love your storytelling method, and so there is something that they have liked. And at points many of them have written, initially we thought, ma'am, that you're very strict, but in due course of time we realized that no, you are not that strict as you appear to be. So they also have their own perspectives. We should respect that perspective. Right? କାରଣ ସେମାନେ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ ହାଉ ଯେଉଁଟା ଜଜିଂ ଦ ପର୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର. Absolutely. ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ବଣ୍ଡ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର? There should be respect. There should be respect underlined. Parents should respect teachers, because we teachers never disrespect parents, and hardly ever they disrespect parents. So and apart from that, parents be realize kariya katha, as I said, intentions are always the same. A parent's intention or teacher's intention रे केबे भी different नथिबो. You are on your comfort zone. आपण घर भीतर आपण को छुआ संगे deal करचंती. You've given birth to the child, you know in and out. We know very little about that child, yet we have the same intentions as you. So our process different thibo. Within those few hours that they're in school, हमको expect करा हुआ है कि we bring the best out of the child. But we don't have the provision of hitting at the child. We don't have the privilege of telling him or her any harsh words. We don't have the privilege of actually knowing what is what she has eaten and come, what shall she do at home and come, those rest of the days how she spends. Apankara se privilege achi, and the child will go home and tell you, ma'am said this, ma'am did this, we did this in school. Amaro se privilege nahi to know what is going on in his or her life beyond school hours. Yet we tackle, yet we try to bring an insight into the child's mind and to bring the best things possible for him in terms of a learning experience. So that's not an easy job. That's not an easy job at all, because if you don't have any computer to assess the child's, now that the AI has entered into our field, maybe things will become very different. Maybe our profession day obsolete hi pare, but nobody can ever replace a human teacher, I believe. Nobody can ever replace. କାରଣ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କୋଉଟା ଫିଲ୍ଟର କରିବେ, କୋଉଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, କୋଉଟା ଯିବନି. AI ସେଇଟା କରିପାରିବନି କେତିକି ଫିଲ୍ଟର କରିବା ମେ ବି. ତ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ କି କେବେ AI ମାନେ ଟିଚର୍ସକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରି ଅଲଗା କୋଉଠି ତ କରିପାରିବନି. ଏତେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟଚ୍ ତ ସବୁବେଳେ ଜାଗାରେ ଦରକାର ହିଁ, ବଟ୍ ମେନଲି ମାନେ ଯଦି AIଟା ରିପ୍ଲେସ୍ ମାନେ somehow କିଛି ଅଂଶରେ ବି ଯଦି ସେ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ପଶିଗଲା, ଦେନ୍ ମେ ବି ସେଇଟା ଚାଇଲ୍ଡ ଗ୍ରୋଥଟା କମେଇ ଦେବ, ବିକଜ କି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ. There is something known as a child's imagination. An entire movie was made on it. Tare Zameen Par. So you see, when a child's imagination is curbed, then definitely that child is in turmoil. Is not happy, is in turmoil. Once you give a getaway to the imagination, the whole world is to be seen. The whole world is to be experienced through a child's mind and through a child's eye. There is nothing more enchanting and more mesmerizing than looking at the world from a child's mind or a child's eye. ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ବହୁତ ଥର କହିସାରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କ ଇମାଜିନେସନ୍ ପାୱାର, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ରେନ୍ଟା ଆମକୁ ନା ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି. ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ପଢ଼ୁ, ଯେତେବେଳେ ନୋଭେଲ୍ସ ପଢ଼ୁ, ଇଏ କରୁ, ଆମ ଇମାଜିନେସନ୍ ପାୱାର ବହୁତ ହାଇ ହେଇଯାଇଥାଏ. ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ସେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଇମାଜିନ୍ କରୁ. ସେଇ ବୁକ୍ଟା ସେମ୍ ଆଉ କିଏ ପଢ଼ିଲେ ତାର ମାନେ କଲର୍, ସିଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପିନ୍ଧିଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ନାଲି ହେଇଯାଇପାରେ, ସିଏ ପିନ୍ଧିଥିବା ୟେଲୋ ହେଇଯାଇପାରେ. କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମୁଭି ଦେଖି ଦେଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମକୁ ଆଉ କାହାର ଇମାଜିନେସନରେ ଜବରଦସ୍ତି ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି. AI ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍. ଯଦି ମାନେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ସେତିକି ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମେ ଯଦି AI ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବା, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିଦେବା, ସେ ସେତିକି ହିଁ ଦେଖିବ ଯେଉଁଟା AI ତାକୁ ଦେଉଛି. ତାର ନିଜର ଇମାଜିନେସନ୍ ପାୱାର କମିଯିବ. ବିକଜ କି ଯେତେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଇମାଜିନେସନ୍ ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଏ, ମାନେ ଯେତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯିବ, ଯେତେ ମାନେ ସେମାନେ ନୋଭେଲ୍ସ ପଢ଼ିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଭୁଲ ହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେତେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଏ. ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟିଚର ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ କହିଥିଲେ, when I was in class 1 or 2, ନାଇଁ, my class 3 class teacher Miss Vinipal,
सी आमको थोड़े कहते दैट जनरल ह्यूमन बीइंग हु डजंट रीड बुक्स लिव्स ओनली वन लाइफ बट अ person who's a reader who reads books lives a life every time he reads a book, he or she reads a book because you live a different life through the characters in a story. ଆପଣ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ପଢିଥିବେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର different perspective. I'll tell you, ହେଇଯାଏ। Bhagavad Gita I've read near about 17 times. It is now that I'm getting to understand. First 3 थर तो मुझे किसी ही बुझी पारलिनी. I said what is there in this book, Greek and Latin. तापरे slowly phases रे बुझिली टिके बुझिली. Now when I am reading it, I actually understand it. ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ବି ବହୁତ ଜଣ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ଥର ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପଢିଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ପରସେପ୍ସନ୍ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଛି। ବହୁତ ଅଲଗା। ମୁଁ ତ ବୁଝି ଟୁ ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ ମୁଁ ଇନିशियली କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ when I started understanding, I said no, I'll read it again. The next time I understood, maybe I understood in a better way. But now when I look at it and I read it, ମୋତେ ଲାଗିଲା I have lived many of those experiences. So time always, obviously with experience, with age, your maturity level of thinking and your understanding capacity, it definitely is enhanced. But in contrast to our understanding, when I look at the understanding of the children of this generation, Gen Z, they are near about 100 steps ahead than us. They're near about, because as I said, information plays a major role in their thinking process. Everything is at their fingertips. है ना सेथिपाई कि ताको इमेजिनेशन येटा टिके कमी कमी जाउची आम बेले थिला कि एसे लेखुथुलु एबे नोबडी राइट नो पेपर्स गिव एसे आई थिंक ICSE हैज रिटेन्ड इट CBSE तो इट्स लाइक ऑल कंप्राइज्ड राइटिंग सो इमेजिनेशन थिले भी हम कहूछु वर्ड लिमिट को आनो different ways, because now it's a fast paced life, everything has to be short and precise, to the point, and nobody has time for all those sort of imagination let wild से पाई भी टाइम नहीं से पिला माने ई बुक पढ़िबे किंतु बुक पढ़ी परिबेनी बुक पढ़िबा इज वेरी डिफिकल्ट କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ବୁକ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଇ ବୁକ୍ସକୁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ଯେମିତି କି ମୋ ପାଇଁ ଛୋଟବେଳୁ ଥିଲା କି ନୋଭେଲ ଇଜ୍ ମାଇ ମାନେ ମତେ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ବାହାର କରିଦିଏ ନୋଭେଲ୍ସ ଷ୍ଟିଲ୍ ନାଉ ଆଇ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ନୋଭେଲ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଇଏ କରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଇ ବୁକ୍ସ ଆସିଲା ମୁଁ ବହୁତ କେତେ ବୁକ୍ସ କିଣିକି ତାକୁ ରଖିବ କେତେ କୋଉଠି ଷ୍ଟୋର କରିବା ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଅଫିସ ଆସିଲୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଇ ବୁକ୍ସ I tried to do that for few months, but ସେଇ ଯୋଉ ନୋଭେଲ ପଢିବାର ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେଜରଟା ସେଥିରେ ମିଳେନି ମାନେ ସେଇଟା ପୁଣି ଲାଗେ କି ଦିନମାନ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରିକି ଗଲୁ ପୁଣି ଥରେ ତ ସେଇଟା ହିଁ ପୁଣି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ରିଲାକ୍ସେସନ ଫିଲ୍ ହୁଏ ତ ସେଇଟା ଯେମିତି କହିଲେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବନି। The last book that I read was of Sudha Murthy. It's about the life and death of Ram and Krishna. So এই vacations रे जेहेतु post surgery I had a lot of time, I caught up on my reading. तो मते किछिटा stories एते भल लागिला I kept it earmarked and one school reopened मोर classes रे पढ़िली. You won't believe, after the 2 days I did it, and after that we had to go back to studies. On the 3rd day they didn't see the name of the book, but a few of them asked, ma'am आपका yellow book नहीं लाया आज, मैंने they wanted to continue hearing stories. So you see, storytelling, story reading and reading is a very basic habit which everybody should retain. It's a wonderful habit. It's one of the most life-saving habits of the world. तो सेते ब्रेन भी डेवलप हुए बहुत डेवलप हुए, as you said, imagination डेवलप हुए. Human beings without thoughts, emotions and imagination, we are nothing. We are again puppets, we are robots. Imagination is something that should always be retained, and it becomes like you're never a loner. If you read a book, you're never a loner. You won't feel lonely ever. True. If you have a book, then you are surrounded by people. You are never lonely. Again, this modern man should understand, because at some point or the other, everybody is so lonely nowadays. You won't feel lonely if you read a book. आमने स्टार्टिंग रे जो पॉडकास्ट स्टार्ट करते एंड रे मत लगी गला कि बिकॉज कि आई कैन फील एवरी वर्ड्स ऑफ योर्स कि स्टार्टिंग रे आमे माने गोटे ये रे जो जाउथिले एबे लास्ट को आसला को
ଆପଣଙ୍କର ଏଭ୍ରି କଥାକୁ ମୁଁ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିକଜ ସେ ସରାଉଣ୍ଡିଂଟା ବି ମାନେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେମାନେ ଜାଣୁଛୁ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଯେମିତି ମୁଁ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଦିସ୍ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ବଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିକିରି ଗୋଟେ ଇଏରେ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଏନ୍ଜୟ କଲି ପଡ଼କାଷ୍ଟଟା ସେତିକି ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବି ସେତିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଥିବ ଓଡ଼ିଶା ଟକ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କିଛି ମାଇନସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ତ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିକଜ वी आर कम्युनिकेटिंग and that's very important and you are into the creative field that's also a wonderful thing and a beautiful field to be in and the fact that ଆପଣ ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୂଆ ନୂଆ background and professional ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ meet କରୁଛନ୍ତି and you're bringing their thoughts and emotions into the forefront that's a very beautiful exercise and profession to be in but one thing I must say is I always believe and I always feel that kindness and compassion this should be there in every human being's heart and whichever field you are pursuing yourself in whichever profession you have chosen this should be the backbone of your human existence if this is there the entire everything else will fall into place ओके मैम आमको सतरे बहुत खुशी लगिला धन्यवाद आपण आमको एतिकी टाइम दबारू ओडिशा टॉक्स को तो कथा हबारू एंड आम ऑडियंस मानक पई भी पिला मानक पई हो कि पेरेंट्स मानक पई हो कि जो माने टीचर्स भी अछंती से माने समस्त आपण ठारू किछि ना किछि सिखिबे बहुत सारा जिनस अच्छी जोटा कि डीपली जाइकरी लोक मैंने जाना को ट्राए करूना जोटा माने स्वालो लाइफ रे स्वालो लाइफ स्टाइल रे बंचुचंती सेटा टिके डीप को जाइकि रियली तांको छुआ मानक माइंड को बुझिबे जोटा एक्चुअली रे भलो पिला मानक पई सेटा करबा को ट्राए करिवे धन्यवाद मैम हमको थैंक यू सो मच मु भी बहुत एंजॉय करली अपन संगे इंटरैक्ट करिया को थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू सो मच